2 दिसाच्या अखंड सल्ला मसलती उपरांत सभापती आशिल्ल्या दोतोर प्रमोद सावंताच्या मुखेलपणाखाला नवे युती सरकार घडले। मनोहर पर्रीकराचेर निमणे संस्कार जातकीर राती उसरां तांचो सोपूतविधी जालो। खुद्द भाजपाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन ते खातीर मध्यस्थी केली। मगू आणि गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली उपमुख्यमंत्री जातले। कायद्या करवी स्थापित जाल्ल्या अशा भारतीय संविधानाविषयी हांव खरेली श्रद्धा आणि निष्ठा बाळगितलो। हांव भारताची सार्वभौमताय आणि एकात्मताय उन्नत राखतलो। हांव गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून माझी काम निष्ठेन आणि शुद्ध बुद्धीन निभयतलो आणि संविधान आणि कायदो हाच्या प्रमाणे सगळ्या तराच्या लोकांक हांव जिटायेन आणि भेदभावा बगर तशेंच कोणाचेच संबंधी मोयपास अथवा दुस्वास बाळगिनासतना न्याय वागणूक दितलो। हांव डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत देवाचो सोपूत घेता की गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून ह्या विचारा खातीर हाडलेले अथवा म्हाका कळटले अशें कसलेय गजाल आसूं मुख्यमंत्री म्हणून माझी काम यथायोगे निभावपा खातीर गरजेचे आसा तितले सोडल्यार हांव ह्या खेरीज व्यक्तीक अथवा व्यक्तिकांक प्रत्यक्षपणान अथवा अप्रत्यक्षपणान कळोवचो ना वा ताजे लागीं उक्तो करचो ना। मी रामकृष्ण एल.आय. सुदीन ढवळीकर ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की गोवा राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करणं एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। हांव विजय सरदेसाई देवाचो सोपूत घेता कायद्या वरवीं स्थापीत जाल्ल्या अशा भारतीय संविधाना विशीं हांव खरेली श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलो। हांव भारताची सार्वभौमताय आनी एकात्मताय उन्नत राखतलो। हांव गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्धीन निभायतलो आनी संविधान आनी कायदो हाचे प्रमाणे सगळ्या तराच्या लोकांक हांव हितायेन आनी भेदभावा बगर तशेंच कोणाचेच संबंधी मोयपास अथवा दुस्वास बाळगिनासतना न्याय वागणूक दितलो। आणली जाईल किंवा मला ज्ञान होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून मी माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। हांव रोहन अशोक खंवटे देवाचो सोपूत घेता की गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून ह्या विचारा खातीर हाडटले अथवा म्हाका कळटली अशी कसली गजाल असो मंत्री म्हणून म्हजी कामां यथायोग्य निभावपा खातीर गरजेचे आसत तितले सोडल्यार हांव खंयचेच व्यक्तीक अथवा व्यक्तींक प्रत्यक्षपणान अथवा अप्रत्यक्षपणान कळोवचो ना वा ताचे लागीं उक्ती करचो ना। हांव गोविंद गवळी देवाचो सोपूत घेता की गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून ह्या विचारा खातीर हाडटले अथवा म्हाका कळटली अशी कसलीच गजाल असो मंत्री म्हणून म्हजी कामां यथायोग्य निभावपा खातीर गरजेचे आसत तितले सोडल्यार हांव खंयचेच व्यक्तीक अथवा व्यक्तींक प्रत्यक्षपणान अथवा अप्रत्यक्षपणान कळोवचो ना वा ताचे लागीं उक्ते करचो ना। हांव विनोद पालयेकर देवाचो सोपूत घेता की गोंय राज्याचो मंत्री म्हूण ह्या विचारा खातीर हाडटले अथवा म्हाका कळटली अशी कसलीय गजाल असो मंत्री म्हणून म्हजी कामां यथायोग्य निभावपा खातीर
गरजेचे आसत तितले सोडल्यार हांव खंयचेच व्यक्तीक अथवा व्यक्तींक प्रत्यक्षपणान अथवा अप्रत्यक्षपणान पळोवचो ना वा ताचे लागीं उक्ती करचो ना. हांव जयेश विद्याधर साळगांवकर देवाचो सोपूत घेता की गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून ह्या विचारा खातीर हाडटले अथवा म्हाका कळटली अशी कसली गजाल असो मंत्री म्हण म्हाजी कामां यथायोग्य निभावपा खातीर गरजेचे आसता तितले सोडल्यार हांव खंयचेच व्यक्तीक अथवा व्यक्तींक प्रत्यक्षपणान अथवा अप्रत्यक्षपणान कळोवचो ना वा ताचे लागीं उक्ती करचो ना. I, Movin Gudino, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the state of Goa, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. I, Vishwajit Pratap Singh Rane, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the state of Goa, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. मी मिलिंद सगुण नाईक विश्वासाक्ष शपथ घेतो की गोवा राज्याचा मंत्री म्हणून माझा विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून किंवा कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे करणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. I, Nilesh Cabral, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and consciously discharge my duties as a minister for the state of Goa, that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Nilesh Cabral, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the state of Goa, except as may be required for the due discharge of my duty as a minister. त्यांनी केलेलं काम हे गोव्यामध्ये खूप मोठं काम त्याने केलेलं आहे. त्यामुळे त्यांच्या एवढं काम मला करू शकेल, मला जमू शकेल असं मी म्हणत नाही, पण माझा नक्की प्रयत्न असेल की त्यांच्यासारखं काम करावं. म्हणजे त्या निमित्तानं त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून ज्या पद्धतीने गोव्याचा विकास त्यांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन डेव्हलपमेंट ह्या दोन्ही गोष्टीच्या माध्यमातून केलेला आहे, तसाच विकास करण्यासाठी मला बाकी माझे अलायन्स पार्टनर आहेत त्यांची सगळ्यांची साथ आणि अपक्ष आहेत त्या सगळ्यांची साथ मला लाभेल. नक्कीच गोवेकर ही साथ मला देतील आणि जी मेसेज आमचे माजी मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर शेवटी देऊन गेलेले आहेत, विच इज बी पॉझिटिव्ह फॉर ऑल द पीपल स्टेट ऑफ द गोवा. आपण पाहिलं की अतिशय भावना or any clash or anything between there was no clash within us. Only thing, everybody wants something which cannot be fulfilled. That is the so now your deputy CM, sir, your of the government. Your deputy CM satisfied? I'm a cabinet minister. I don't know whether I got a deputy. Supported this government and we have joined this government for the sake of giving Goa political stability. Now we are supporting the leader of the BJP legislature party. It is a fact that we were members of the NDA, and this is not today, this was for quite some time.
our support, we will certainly bring some common minimum program. We'll evolve a common minimum program. Portfolio is the present portfolio is held by every minister will be retained. I think Chief Minister will tell you it is his prerogative. So both of you are going to be deputies. Yeah, but that once again should be an announcement done by him. You are happy with the whole. You are happy. I am happy with the whole. This is just the beginning. Let us see. Let us evaluate it regularly. But this is a new beginning. This is a new beginning, surely. We need to nip the thing in the bud, because certain things have the leadership weakness was there for the last 2-3 months because of the health of the Chief Minister, which was misused by certain bureaucrats. I think those few things need to be fine-tuned, which we have been discussed with the party and the rest of them, which we need to tune in, because the interest of the state is more important than the interest of the bureaucrats. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर अनंतात विलीन जालो. 1 वर्ष कॅन्सरासारख्या भिरांकूळ दुयेसाकडे झगडत सरकार चलोवपी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकराचे कुडीचेर सोमारा सांजे लष्करी इतमामान मिरामारचे दर्यादेगेर निमणे संस्कार जाले. ताचे आदी भाजपाचे पणजेचे कार्यालय, कला अकादमी आणि उपरांत मिरामार अशा तिनूय कडेन हजारांनी लोकांनी येवन पर्रीकराचे कुडीचे निमणे दर्शन घेतले. धरून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. पर्रीकराचे निमणे दर्शन घेवपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दनपराच गोंया आयलो. ते भायर संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन, केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी, भाजपाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा, वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी, महाराष्ट्राचो मंत्री देवेंद्र फडणवीस, भारतीय रिपब्लिकन पक्षाचो अध्यक्ष रामदास आठवले, भौशीक उड्डाण मंत्री सुरेश प्रभू, गृह राज्यमंत्री दीपक केसरकर, केंद्रीय राज्यमंत्री राजीव प्रताप रूडी, काँग्रेसीचे फुडारी चेल्ला कुमार, विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकर, सिने कलाकार नाना पाटेकर आणि हेर फुडाऱ्यांचो आस्पाव आशिल्लो. फुलांनी सजयल्ले लष्करी ट्रकात घालून मनोहर पर्रीकराची कूड सकाळफुडें आदी पणजेच्या भाजपाच्या कार्यालया कडेन निमण्या दर्शना खातीर हाडली. थंय भाजपा कार्यकर्त्यांची अक्षरशः गर्दी उसळिल्ली. ह्या वेळार भाजपाचो गोंयचो अध्यक्ष विनय तेंडुलकार, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, सभापती प्रमोद सावंत, भाजपाचो संघटन मंत्री सतीश धोंड, दक्षिण गोंयचो खासदार नरेंद्र सावयकार, आदलो ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी, आदलो आमदार सुभाष शिरोडकार आणि हेर फुडारी हजर आशिल्ले. उपरांत 11 वरांचेर पर्रीकराची कूड कला अकादमी संकुलात व्हेली. थंय दर्शन घेवपाक गोंयभरांतल्यान लोक आयिल्लो. सकाळीं 10 वरां सावन लायनी लागिल्ल्यो. सांज मेरेन ह्यो लायनी पणजी बाजारा मेरेन पाविल्ल्यो. तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल मृदुला सिन्हा, संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन, स्मृती इराणी ह्या केंद्रीय फुडाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्याच्या पार्थिवाचे निमणे दर्शन घेतले. मुख्यमंत्री आसतना मरण आयिल्लो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हो भाऊसाहेब बांदोडकारा उपरांतचो दुसरो मुख्यमंत्री. भाऊच्या मिरामार समाधी कुशीकच पर्रीकाराचे कुडीचेर सरकारी इतमामान निमणे संस्कार केले. 21 बंदुकांची सलामी दिवन तिरंगी बावट्यात गुठलायिल्ले पर्रीकाराचे कुडीक तांणी सलामी दिली. उपरांत सुमार 5.5 वरांचेर ताचे पूत उत्पल्ल आनी अभिजातान बापायच्या पार्थिवाक मंत्राग्नी दिलो. ह्या वेळार हजारांनी लोकां वांगडा पर्रीकाराच्या घरची दादले, बायलां आनी भुरगीं हजर आशिल्लीं. गोवा 365 ब्युरो पणजी. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार संवसाराक अंतरल्यान गोंयचे सरकार आपसूकच बरखास्त जाले. उपरांत आपणाक सरकार घडोवपाक आपोवचें अशें काँग्रेसीन सोमारा दिसाच राज्यपाला कडेन 2 फावट मागलें. पूण राज्यपालान काँग्रेसीक आपयलें ना. देखून आतां कायदेशीर पावलां मारपाचें चिंतलां अशें विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकरान सांगलां. विरोधी पक्ष फुडाऱ्याच्या सरकारी निवासस्थानात सोमारा काँग्रेस विधिमंडळ वांगड्यांची बसका जाली. हे बसकेक दिगंबर कामत, रवी नायक, अलेक्स रेजिनाल्ड, प्रतापसिंग राणे, निळकंठ हळणकार आणि हेर वांगडी हजर आशिल्ले. तशेंच काँग्रेसीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो चर्चिल आलेमावय हजर आशिल्लो. 3 दीस आमी सगळीं मॅडम गव्हर्नरा कडेन वयतात. 16 तारखेक गेले. आमी तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केली की पयलीं म्हणजे कशे पद्दतीन ते सीएमाच्या हेल्था बद्दल आमकां कांय खबर नासलें, वेगवेगळे आयकपा येयी. तेन्ना इज क्रायसीस जाल्ले आसात, पॉलिटिकल क्रायसीस जाल्ले आसात, तेन्ना आमकां तुमी पाचारण करचें अशें पयलीं म्हणलें. 17 तारखेक आमी जेन्ना काल सांजचें परत एक फावटी गेले.
की तेंचे कडेन निवेदन दिलें. आयज 18 तारखेक सकाळ फुडें आमी परत एक फावटी मॅडम गव्हर्नर कडेन गेले आनी आमी परत एक उडास करून दिली की आमी एक सिंगल लार्जस्ट पार्टी आसा आमचे 14 आमदार आमचे आसा आनी आमकां तुमी पाचारण करचें आपोवचें आमकां एक संदी दिवची गव्हर्नमेंट फॉर्म करपाक मेजॉरिटी प्रूव करपाक ज्या पार्टीक मॅन्डेट लोकांनी दिल्ली नासली त्या पार्टीक बॅकडोर म्हणटा अशें गव्हर्नमेंट करपाक तुमी तांकां हेल्प केलो एक तरेचो. अशें म्हणलें की आतां एटली निदान सिंगल लार्जस्ट पार्टी ह्या नात्यान तुमी आमकां आपोवचें आमकां संदी दिवची की लोकांची जे मॅन्डेट आसा लोकांनी जो कौल दिल्लो ताका तुमी रिस्पेक्ट दिवचो आनी आमकां एक संदी दिवची तुमी मेजॉरिटी प्रूव करपाक. आनी आमकां दिसलें की ह्या आदाराचेर ती आमकां सांग परत तरी आपयतली. पूण आतां जेन्ना 6 वरांचेर जेन्ना आतां सीएमाचें फिनरल जालें आमी सगळ्यांनी थंय विजीट केल्ली आमी दुख्खी आसातच पूण तेच बरोबर शेवटी राज्य चलपाक जाय आनी ताका लागून सीएम आसपा जाय सरकार आसपा जाय आनी ताका लागून आतां तरी निदान आमकां आज पर्यंत तरी आतां येवन फिनरल जाले उपरांत तरी आमकां पाचारण करपाक जाय आशिल्लें आपोवपाक जाय आशिल्लें पूण आजून पर्यंत आमकां आपयलें ना. लिगल ऑप्शन आमी आयज सकाळी लिगल सेलाच्या वतीन आमचे भाई खलप जावं आमचे कालूस पेर्रा हेणें एक्सप्लेन केल्लें मॅडम गव्हर्नराक की अशें हो पेज निर्माण जावंक शकता तो ह्यो पेज निर्माण जावपाची ही पाळी तुमी हाडनाकात म्हणून. तरी देखून अजून खंय कांयच हें ना. आमी हाजेर सविस्तर तुमकां कोण अशें म्हणून सांगपाक शकनात कित्याक ह्या सरकार आनी देशाचें सरकार जें आसा ते सत्तेचे हावेज असले सरकार असले आसात ते खंयच्याय लेवलाक वयतात जाल्यार आमी आतां नांव सांगत न्ही जाल्यार ते रातोरात कितेंय करूं शकतात. आमकां जेन्ना मेजॉरिटी प्रूव करपाक संदी गव्हर्नर दितले आमी फ्लोराची मेजॉरिटी प्रूव करतले. काँग्रेस शिष्टमंडळान सोमारा सकाळी राज्यपाल मृदुला सिन्हाची राजभवनार वचून भेट घेवन सत्ता स्थापनेचो दावो केलो. विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकराच्या फुडारपणाखाला काँग्रेसीच्या शिष्टमंडळान राज्यपालाची भेट घेतली. उपरांत सांजे तो परत राजभवनार वचून तांकां याद करून आयलो. कायद्या प्रमाण भोवमत आशिल्ले काँग्रेसीक सत्ता स्थापन करपाची संद दिवपाक जाय अशें GPCCचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकार म्हणटा. Because single largest party, we have never given the option, and we have impressed upon her that she has to invite a single largest party. That has been the practice. This is there. What is there in the constitution, and how she can just ignore the single largest party just because of her political bosses may pressurize her. Requested her that she should not succumb to any pressure. Her guide is the constitution and laid down the practices that has been followed, and we are confident that she will rectify the error which she has done after the results. We are confident the moment she invites us, we will present our numbers and we will prove our majority. We have many options open and we will explore that. दोनापावलाच्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकर आणि व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या मरणाक लागून गोंयांत 7 दिसांचो दुखवटो जाहीर केला जाल्यार केंद्र सरकारान देशभर सोमारा दुखवटो पाळ्ळो. गोंयभरचे वेवसायीक आपूण जावन बाजार बंद करून ह्या दुखवट्यान वांटेकार जाले. सोमारा पणजे मडगांवचे न्यू मार्केट आणि म्हापशा बाजारांतल्या पसरकारांनी सगळींच दुकानां तशेंच वेवसायीक आस्थापनां बंद दवरून गोंयच्या ह्या भुंयपुताक आर्गां ओंपली. गोंयच्या हेर वाठारांनी हीच परिस्थिती आशिल्ली. पणजेच्या मार्केटाचेर दुख्खाची सया पातळिल्ली. दुकानां पुरायपणान बंद आशिल्लीं. मार्केटांतल्या पसरकारांनी दुकानां बंद दवरून मनोहर पर्रीकाराक आर्गां ओंपलीं. पळयात ही कांय खिणचित्रां. म्हापशेच्या दुकानदारांनी आपखोशेन दुकानां बंद दवरून पर्रीकाराक आर्गां ओंपलीं. बाजार बंद दवरिल्ल्यान म्हापशां आनी मडगांवां शांतताय पातळिल्ली. म्हापशेच्या बाजारात तर कर्फ्यू लागिल्लेवरी परिस्थिती आशिल्ली. म्हापशे पालिका मामलेदार कार्यालयावेले तिरंगे अर्द्यार हाडून दवरिल्ले. आमचो मुख्यमंत्री गोंयचो मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रीकर हांकां भावपूर्ण श्रद्धांजली. धडाडीचें अशें नेतृत्व आमच्या पासून पयस केलां. आमचे सगळे म्हापशाकार म्हापसा मर्चंट सगळ्यांनी खुशीन
तांकां एक श्रद्धांजली दिवच्या खातीर आपले धंदे बंद करून हांगासर म्हापसा बंद दवरलेले आसा. आनी फाल्यां अंदाजे 6 सुमार हांगा मार्केटान ह्या जाग्यार शांतादुर्गा शकुंतला ह्या जाग्याचेर आमी शोक सभा आयोजीत केल्ली आसा. ह्या बाईन आमच्या म्हापशा खातीर जावं गोंया खातीर खुबशे कार्य केलां पळय तें उल्लेखनीय आहा आनी ताका श्रद्धांजली दिवपाक आमी आतां म्हापशा बंद दवरला. फाल्यां आमी परत संक सुमार हांगासर मार्केटान ताका श्रद्धांजली दितले बाईक. मडगांवच्या गांधी आणि न्यू मार्केटांतल्या वेवसायिकांनी दुकानां बंद दवरून पर्रीकाराक आर्गां ओंपली. जाल्यार दिसवड्याचेर काम करपी पालिकेच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी तांचें आमरण उपोशण 5 दीस फुडें धुकल्लें. मडगांव बाजारांतल्या बूट पॉलिश करप्यांनी लेगीत दिसवड्याचेर उदक सोडून सोमारा आपलो वेवसाय बंद दवरलो. सगळे कडेन शांतताय पातळिल्ली. गोंयांत एक काळो दीस आज तो गोंयचो न्ही तर एक देशाचो एक कणखर नेतो आशिल्लो. गोंयच्यान तो रक्षा मंत्री जालो आनी ताणें देशाचेर आपली छाप हे केली. म्हणजे गोंयचे भुरगे न्ही तर देशाची सगळी भुरगीं बसून आमी आयकतात की ताजेर एकदम हे प्रयार आशिल्ले आनी ताजेर खंबीर नेतृत्व आज जे पळय आमी पाकिस्तानाक तोंड दिवपाक शकले तर मनोहर बाई खातीर दिवपाक शकले. न्यूज आयकून आमचे सगळे एसोसिएशनाचे हांगासर व्हडलो धक्को बसलेलो हे मनोहर पर्रीकर आमचें नांव सो ताका लागून आमी आज फूल गांधी मार्केट एसोसिएशनान डिसिजन घेतलेलें आहा की अख्खे मार्केट आमी 100% बंद दवरलेलें आहा. आयज मडगांव न्यू मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन आमी बंद दवरला. आमगेलो सीएम आयज काल आमकां कळ्ळें दुख्ख खबर कळ्ळी सीएमाचे सीएम गेलो म्हणून आयज आमकां लेट कळ्ळें 8 सुमार म्हणून आयज आमी सकाळीं डिसिजन घेतलें आयज आमी बंद दवरचें म्हणून. कित्याक गोंयचे बीजेपीचो मोठो खांबो सारको बीजेपीचो एक गेल्लो आसा ताका लागून बीजेपीक भरपूर लॉस जाल्ले आहा आनी आमकां दिसलें आमचो गोंयचो सीएम हें जालो म्हणून ताका लागून आमी आयज हें मडगांव मार्केट आमी बंद दवरलें. आनी आमी तेजें दूख परगट करपा लागून आमी जे धरणां दवरिल्ले फाटले 5 दीस दवरिल्ले आनी मुखार आज आमी खर हे सारकें हंगर स्ट्रायक दवरपा आशिल्ले ते कंटिन्युअसली आमी सारके खर दवरपा आशिल्ले. आज आमचो भाई मनोहर पर्रीकार जो आमचो राती आमकां न्यूज मेळ्ळो ते प्रमाणे आमी आज आमचें धरणां बंद केलें. तेजें दूख परगट्टा आनी 5 दीस पासून आमी फाटीं व्हरतले आनीक हे मुखार आमी चालू दवरतले कित्याक आमकां आमचो डिमांड जो आशिल्लो पूर्ण जावपा पासून आमी हे मुखार दवरतले. म्हापशेच्यान खबराकार संदीप कामोलकार, मडगांवच्यान रमेश नायक रावत आणि संदीप तुयेंकार आणि पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. आणि इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवंक मेळटल्यो. ते भायर नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.